मेरी मुराद गुजरावाला से आए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब क़ारी अब्दुल बासित असलम साहब, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम हमीद फरमाएं। जनाब क़ारी अब्दुल बासित असलम साहब। अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। ये मस्जिद में चलना फिरना गुफ्तगू करना ये कुरान करीम के आदाब के खिलाफ है। पूरे वक़ार तमकनत तवज्जो एहतिमाम से कुरान करीम को समाअत करें। तमाम अहबाब बैठ जाएं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल। वमा अर्सलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. माशाअल्लाह। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह या खिताब। إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الله 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 ما شاء الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
إلا مبشرا ونذيرا. ما شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قل آمنوا به. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أو لا تؤمنوا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله ما شاء 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 الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما شاء الله ما شاء الله. قل ادعوا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما شاء الله 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 ما شاء الله. وقل الحمد لله. ما شاء الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
شاء الله. صدق الله العظيم. أديت يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله.